Ang Diyos nagapaminaw bisan sa kahilom sa kasing-kasing nga gasaysay. Ug bisan luyo sa kagaulog kadaugan, si Hiyuba nakigduyog kanato. Pagpakiguban ka na mahigalan nining usa ka taknang atulmanon nga puno sa pagtuo ug puno sa pagampo diri lang sa tantulumanon. Ang Let's Pray Cagayan de Oro, where you don't have to pray alone. Nagpalayo ka na ko sa kinabuhi, hatag mo gisayang ko. Gibati ko ang kahawang sakit mahimtong pawak lang. Mabat na lang ang kaayuhanin tanan. Pinaagi sa gumamumay kulang. Kanin mo mabalik, O Diyos, kasaypanan kalimtan mo. Ikaw mo lang magkaayon ako. Kabubuton mo matuman, gumamo mapatian. Handong kasing-kasing ko, magpuno og handong kanimo. May panahong madlukot sa mga mahitabo. Pagtanaw ko, kanimo kalinaw gibati ko. Ako imong gipasan sa mapitos nga dalan. Kanunay nakabisan ikaw daligyan pa. Nagkaplagan ko ang gumang di matungan. Kanimo mo balik, O Diyos, kasaypanan kalimtan. Higap mo lang magkayon ako. Kabubuton mo matuman, gumamo mabatian. Handong di kasing-kasing ko, mapuno og handong kanimo. Kanimo mo balik, O Diyos, kasaypanan kalimtan mo. Hikap mo lang makayon ako. Kabubuton mo ang matuman, gumamo mapatian. Handong di kasing-kasing ko, mapuno ang handong kanimo. Kinabuhi ito giyan, aron imong handong matuman. Malaing kagustuhan, Ako kanimo pinitik og handong ning kasing-kasing ko. handong ako og
Good morning, mga kapaglaom! Higala, kumusta? Ug may buntag, lain usab nga adlaw din kita magabuhat sa mga masusi nga pag-ampo. Magiguban kami kaninyo og atong ginaampo permente nga ang Dios magiguban kanato samtang kita magabuhat nining halangdon or gitawag nato ni siya nga programa. Diin kita magabuhat og mga pag-ampo sa mga kaigsuonan nato, mga kahigalaan nato nga adunay mga gipadala nga mga request, mga praise report ug kaning matak na mga kapaglaom. Gusto kami nga ikaw ug ako makig-uban labaw na makig-uban usab kita sa tong Ginoo samtang kita magabuhat niini nga programa. Mga higala, akong ginabi-abi tanan nato mga viewers at the same time ang atong mga listeners through Hope Radio. Nga karon nagapaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay nining sayo sa kabuntagon, may buntag sa inyo diha mga kapaglaom kung mga naminaw sa Hope Radio o sa atong mga viewers nga nagtan-aw sab karon, may buntag kaninyo. May buntag sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, din kita karon haluna og may buntag usab dira sa dapit sa Bukidnon, Davao and Butuan or Caraga region, tanan mo diha mga kapaglaom nga nasakop. May buntag kanito tanan mga kahigalaan mga kapaglaom. Ang atong hotline number na sa itong mga screen, sa itong makita na siya, 0916-557-4777. Dira ninyo ma-send ang inyong mga praise support o mga prayer request. And at the same time, mga kapaglaom, dira po ninyo pwede itawag ning ato ang inyong mga request through the cellphone nga na-flash na screens. So mga kapaglaom, nalipay kami, din kamo nakikuban ka na mo, o among ginauman, kamo makikuban ka na mo, nining usa ka oras sa itong pag-inubanay. Maayong buntag mga kapaglaong ug mga higala. Nalipay na usab kami niining adlaw sa Domingo. Bisan aduna kitay daghan nga mga gimbuhaton. Gani din his Pastor Palomares adunay daghang labhonon. Apan mapasalamaton kita nga niining malinawon ug malipayon nga buntag kamo. Pakikauban ka nato niining atong special nga programa nga atong paghimuon karon. Ug among giimbitahan kamo nga magpadala na sa inyong mga prayer request atong official Facebook page. Just type Let's Pray Cagayan de Oro ug makita usab ninyo ang atong programa online sa atong hopetv.org.ph/livestream@tv. So alang sa itong mga kapaglaong higala dinha sa abroad, mayong buntag kaninyo dinha og hinaot nga na kamo sa maayo og lig-on nga panglawas. Mayong buntag usab sa atong mga higala sa Luzon, Visayas ug tanang area dinhi sa Mindanao. Maayong buntag kaninyo nga tanan. Yes, mga kapaglaom, atong makauban karon diri sa toang studios, sa atong tulumanon karon mga kapaglaom, ang atong stewardship, Legal and Trust Director sa atong Union, waylain Pastor Nilo Palomares. Kanuna niya siya mga kapaglaom, suki nato ni siya. Basta Pastor Dan. Good morning, Pastor Dan. Good morning. Mayong buntag sa to ang mga viewers o kami nalipay nga naa pa mo dinha ang ato ang paglaom kanunay maginisiya bisag unsay mahitabo sa tong kinabuhi. May kwarta man og sa wala, may bugas man og sa wala, nahibalo mi nga kamo nagsalig sa atong That's Dios. right. Ug kitang tanan nabuhi lamang tungod sa paglaom nga atong labatnan gikan niya. So pahiluna alang sa to ang Let's Pray Cagayan de Oro City. Thank you so much, Pastor Dan. Ang mga kapaglaom, magabuhat tawag special nga pag-ampo, samtang kita magasugod, pag-abrihan natin itong programa. Kao ba ni Pastor Dan, mga kapaglaom? Magampo ta, amahan namo nga nakas mga langit. Salamat kaayo nga ang laing adlaw bidangat sa mong kinabuhi aron amo kining gamiton sa pagpasibaw sa imong gugma ngadto sa uban og sa paghandom nga kami nagasalig kanimo ug ang tanan nga among mga sinatian gikan karon og hangtod sa mga katuigan nga umalabot kini hapsay malinawon tungod kay nakabaton kami og Dios nga sama kanimo. Yes. Usa ka Dios sa gugma, usa ka Dios nga nagapasaylo, usa ka Dios nga nagasustento sa among gikinahanglan. Uban ni ang among programa karon nga makahatag kini og kabulahanan alang sa mga tawo nga naa sa among palibot ug maapil kami o Dios nga madasig diha sa pag-alagad kanimo. Salamat sa imong pagdabag sa imong mga pag-ampo. Amo kini gitugyan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Mga higala, hining kabuntagon, atong ipasabot nga karon Mayo 1. Unsa man ana sa Mayo 1 karon, Ma'am Apple? Yes, Jovin, ang May 1 recognize gid kini sa ato ang nasod. Bisan sa uban nga mga nasod, nagitawag kini og Labor Day Yes. or araw ng mga manggagawa. Kini alang sa pag-recognize sa ato ang mga higala o kapaglaom nga mga workers,
men and women nga workers ano mapasidunggan usab ang ilaha nga mga kahago o contribution sa ato ang area. Gani dinhi sa Pilipinas ang kaning Labor Day giselebrar kini pinaagi sa mga parada ug uban pa nga mga forms of celebration including rallies and demonstration. Actually, kung natunong yes. pa ni siya Paul og kanang tingtrabaho gyud ang Labor Day, Holiday. declared gyud na siya nga holiday aron nga matagaan pod og kahayahay, repose, pagpahulay sa tanan That's nato right. nga mga workers. Yeah. Yes, tinuod ka na Pastor Palomares og nagpasalamat kita ni ana nga gitagaan gyud kita og one regular payday aron mahimo og rest day alang sa ato ang mga trabahante. So kaninyo mga higala o kapaglaom nga naglantaw karon, maayong buntag kaninyo ilabi na sa ato ang mga workers og mga trabahante nga nagpahulay niini nga adlaw. In other words, mga kapaglaom, Happy Labor's Day. Happy Labor Day tanan mga kapaglaom. Diin kita karon bisan natunong ni siya Domingo apan atong isilbar gyapon ning gitawag nga adlaw sa mga magbubuhat. Is that the right term? Magbubuhat or Oo. yes, the right term, magbubuhat. Actually, usap po ni ka-opportunity tungod kay dunay mga ahensya, dunay mga firms o mga business makaha nga panahon aning adlaw maghimo sila og mga job fair, no? Yes. Mag-offer sila og mga trabaho, Yeah. mga kahigayunan na kadtong wala pay trabaho, makatrabaho in town. So alang sa to ang mga korporasyon, alang sa tanan dinha nga dunay dagko nga mga negosyo, tagait po din yung allowance, no? Dako-dako ang iniyong opportunity Tinuod. alang sa to ang mga tao nga mag-inon ta mga jobless sa pagkakaroon. Yes. Yes, that's right. Mga kapaglaom, sa unahan or samtang asab karon nagahiskot kita sa Labor Day, ato usab pagkahiskutan karon nga buntag ang kaning atong pagka magbubuhat isip dili lang sa ato ang sociedad kundi sa ato ang pagbuhat dira sa pagserbisyo sa Ginoo. Mao ni sa atong pagdugukan sa atong mga pagtuon karon mga kapaglaom to become a laborers for God. Mahimo tag magbubuhat alang sa Ginoo. Mama Paul, our Pastor Dan, ato ni paghiskutan karon kaning pagka magbubuhat sa Ginoo. Nakaikadugang ani Pastor Dan? Kini pagka magbubuhat alang sa Ginoo, na magitawag dinhi nga ikaw daw nagbuhat sa Ginoo, kauban sa Ginoo ug alang sa Ginoo. Doon na ni siya gamay nga challenge kung panalitan ng usa ka tawo nag-claim siya nga siya magbubuhat alang sa Ginoo. Pero karabi daw, you work with God, you work for God. Unya kung with gani meaning dili ka mag-una sa imong trabaho. Yes. Ano ba? Kauban. Kauban gyud ka. Una dili pug ka paulahi, ano ba? Kay ang Ginoo man gud usa ka he is a mysterious being. Unya kita nga nakigdeal sa iya kanang mga finite mga limitado ta. Yes. So kung imong tanawon din ang relasyon, kung ano siya ben kanang very complicated nga makaingon ta nga dunay mga moment sa kinabuhi sa tao kung nagtrabaho siya kauban sa Dios nga murag naa siya kalibog. Naa siya inunta problema siya unsaon niya pagdeal mo na nga alang sa tanan nga mga nagabuhat at sa Ginoo kanang ato gidubuta ang tibuok nga pagsalig sa Ginoo. Yes. Okay. Kung mag-una ta, naatay atong agenda kaugalingon, gawna ta nga mas maayo ta, magproblema po ta sa unahan ana. Yes. That's right. That's Yeah. beautiful. O kang ato usab ikadugang ni ana Jovi no nga lain-lain ang mga forms nga pwede kita makaserbisyo sa Ginoo. Dili lang siguro pwede nga dili lang pud siguro ingon nga katong kinsa lang na employee or kinsay connected sa usa ka organization apan bisan sa atong pagpanghugas og plato sa mga ginagmay nga mga atong gimbuhaton naka-contribute kita ni ana alang sa buluhaton sa Ginoo. So ingon bitaw dinha sa Colossians 3:23 nga whatever you do, do it all with all your heart as to the Lord and not to men. Mubalik kami sa unahan. Let's Pray Cagayan de Oro would like to thank Mr. and Mrs. Rix Gonzaga. Thank you for being our ministry partners in sharing love, changing lives.
Nagabalik ang Let's Pray Cagayan de Oro mga kapaglaom ug karon ining mga taknaa ani karon si kapaglaom J. Policarpio sa iyang pagpamisita didto sa Salay, Misamis Oriental only here sa atong Let's Pray visit. Kapaglaom, usahay sa kahayahay sa atong kinabuhi, atong malimtan ang Ginoo. Niining takna malipayon usab kita nga ang Let's Pray visit ani karon dinhi sa Salay, Misamis Oriental ug atong paminawan ang usa ka eksperyensya sa usa nato ka higala si Sister Luella atong i-welcome sa ato ang segment Let's Pray visit. Sister Leonela, salamat ug welcome sa atong Let's Pray visit. Salamat kay Pastor ug salamat usab sa mga televiewers ug maayong buntag sa tanan. Ining takna pwede nimo ma-saysay or ma-share aron madunggan namo kung unsa ang imuhang mga kasinatian may tungod sa una sa imong kinabuhi. Akong kinabuhi sa una, hayahay kay ko tanan na atanan pero wala ko kailag Ginoo. Abi nako tong tanan nga ang naa sa amo. Kami gid ang tag-iya to walay Ginoo. So na ako'y mga katabang halos ang among pagkaon lami ang ilalahi. Halos ang sweldo dili kay nako sila insaktuhan pag sumada kay wala gid ko'y pang Ginoo. Pero sa tanan sa wala ko nagtuo nga abi nako tong tanan nga akong gibuhat sa ilang di nako maagian pero sa ginahinay sa Ginoo pagkuha ang tanan aron makaila day ko sa Ginoo. Usa ang akong bana gikuha og trabaho, nagsakit siya cancer, madto mi Cagayan halos walay ipliti, walay pagkaon, mga bata mo eskwela, walay balon, walay pliti, maghilak. So nabati nako nga Lord, asa naman di imi karon? Nganong gipakamang maminimo sa kalisod. O namuto nga dot-dot di ko sa Ginoo pagpangalagad, pagampo dugay kay ko niya gipaminaw. Na moto mag-ong uban mingon nga muna dahang kaislag mga pasalamat pero ko ikapasalamat sa Ginoo kay wala pa man gid ko niya gipaminaw. Sa kadugayan sa inahinay murag kuan gyud to siya December. Nanay mga bonus ang uban, bibo na kaislang pangaon, kami wala bisag bugas, bisag kape, wala. Di nagampo ko sa Ginoo ko nga Lord, tagay mi bisag bangus lang isa ka buok, bugas, pan, kape. Pakan-apod mi sa among pinaskuhan isip sa Disyembre malipay pod mi. So pagka 24 sa buntag akong bana naglakaw sa baybay, bangus akong gipangayo isa pero ang gihatag 20 kapin kabuk ang gihatag sa Ginoo nga bangus. Pagkataod-taod na ikagawad ni hapit sa balay nga na inyong para pamasko 500 nakapalit po ko ato sa among pamasko. Pagka kuha na sa New Year, hilak na sad ko kay ato mig hospital, walay kwarta, wala tanan, pait na sad kay mi. Ampo na sad ko sa Ginoo, murag na nas Ginoo ang tanan, wala na ko naning kamot nga unsa pay akong trabahoon, ampo ko tanan. Gitubag dayon akong igsoon ni tawag day na akong 300,000 day ipalit niyo pagkaon para sa bagong tuig. Hilak na sad ko Lord, salamat kay Lord. Kanang gipasagdan ko nimo, gipaantos ko nimo pero sa tanan day Lord kumudot-dot ko sa imo sa tanan tubagon gid ko nimo day Lord. Salamat. Ahay ko nakaila sa Ginoo nga inana bagi patilaw ko niya kahiyahay kalisod pagkahuman ko mangay ko sa Ginoo gitubag niya sa dali ra kay nga kuan ba nga words nga masabtan ako nga naagid siya naminaw. Pero sa una wala gina sa ako sa una nga panahon kay tungod sa una ako garbo lain kuan gid ba wala ko kahibalo pang Ginoo. Wala kay panahon sa adto simbahan, maampo. Talagsara pero karon nakalisod-lisod mi grabe na dot-dot nang ko sa Ginoo nga pag-ampo nga nagikabutangan nga pangayo na mo na nga ang Ginoo sa akong kinabuhi maayo gyud kaayo. Kung ikaw sad mga lagad po kaniya, dili lang di ang tanan nga trabaho unsay naa. Tanan gyud mahitabo sa imong kinabuhi kung say moabot pasalamatan gyud mo ang Ginoo kay siya gyud ang tanan tag-iya sa tanan sa atong kinabuhi. So na-realize din mo Sister Leonela nga during sa time nga naa ka pa sa kahayahay, wala gyud value sa imong relasyon diya sa Ginoo. Wala. May lag mo simba, may lag dili, wala. Puros lang ko nga hayahay sa tanan, mahimo na kong tanan. Wala ko kay balo nga dahil Ginoo nagtanaw, nagsukod sa tanan sa imong binuhatan. Nga so, di maayo. Daghan kay actually viewers nga nagatan-aw karon. Unsa ang imong masulti or message sa ilaha? Ako kamusad karon nga nahimutang karon sa hayahay. Kung sa inyong kahimtang, dili gid maayo nga magpalabi-labi ta sa ato mga kauban, kasilinganan, kaparentihan or amigo. Kung unsay naa sa imo karon nga mga panalangin, kinahanglan nga i-share gid ninyo na sa uban. Dili pwede nga kita ra ang magpahayahay ang uban lugos makakaon. Kay ang Ginoo malipay, kay ang Ginoo anak kung maka-share ka sa imong isig ka tawo, labi na gid sa mga pobre kaayo. Sama ka nako nga sa una mag-agin tagog labada.
Isod kaayo maghilak ko ngayon adi din katabang sa una. Isod kaayo niya karon nakatilog ko sa gipatilog ko sa Ginoo sa kalisod ipalabada di man di isayon. Ngayon ani di ay halos tanan nimong kusog. Pait kaayo niya gutom ka di ka kakaon kay maulaw kasi mong amo paghangyo nga mukaon ka. Gipatilaw sa Ginoo ang kalisod di day maayo. Di kita magmaay mo palabi-labi kinahanglan atong katabang unsa di ati manon ginato ayuhon gid nato sila. Para nga dili ta paningdan sa Ginoo dili masuko ang Ginoo sa atong kinabuhi. Salamat kayo. Na kay mga prayer request? Oo, magpaampo. Gusto nyo, hindi mo dalon sa Oo, naa pastor, akong paampuan akong bana. sayang nga lang yan. Si Alpio, Dalion, akong bana, na nasakit na siya cancer, pastor. Kanang cancer sa ilong na siya. Then kuan, 2007, nag-laser me. Niya dayon, hantod karon nag-laser me. Pero wala na may kwarta, pastor, nga 180,000. Amo na lang gibinisaya, amo na lang siyang gibinisaya. Then pag ampo sa Ginoo ang tanan nga hikapon gid ang iyang sakit ang mga gamot walaon niya. Kay wala imposible makaayo bisa unsa pa nga tambal yatag kun dili ang Ginoo gid ang tanan among gisaligan sa iyang cancer karon nga gibati pastor. Okay, so imo ba na si Alpio Dalion. Alpio and then na pa? Naa. Okay pa siya. Kan ako dayong kuan akong anak pod pastor nga si James Unabia nga karon naa siya karon sa lulong siya sa mga drugs wa pastor. Buol ka iko anak pastor ba? Siko pa nga sa Ginoo pero okay usahay. Murag ako niya po ukuling kulang pagid pastor. O dahil akong mga anak po isa si Geraldine, ay ang anak po duha nga hubak po gusto na ko mulian po siya pastor. Si Geraldine Unabia po nga na po si Almoranas, then ay ang high blood po ga kuan po iyang high blood na mga ko pastor og tabang sa inyo Lord, tabangi ako mga anak ang pamilya. Salamat. Ang yun nakapasabsabod ako sa imong ulo. Punta lang sa pag-ampon. O Diyos nga labing gamanan kauban ni Sister Yunela. Kapag laom ang tanang butang dinis kalibutan, dunay bili. Unsa pa kaha ikaw sa tubangan sa Ginoo. Kinis kapag laom J. Policarpio alang sa tuwang Let's Pray visits. Balik, O Diyos, kasi panangkalimtan mo. Daghang salamat, J. Policarpio, sa imo nausab nga pagpamisita dinha sa line Misamis Oriental. O Ma'am Leonila, if you are watching right now, nalipay kami og na-inspire sab kami sa imong gipahat din himam nga sugilanon. O igo na kadto nga makapabag-o alang sa ato ang mga pakigsaa diining adlaw dito ngadto sa Dios o kalipay na mo ma'am nga pagadad-on ang imong mga prayer request kauban si Pastor Dan Palomares sa pag-ampo. Magampo ta. Amahan namo nga naka sa mga langit. Salamat kaayo sa mga buhi nga testimonyo nga among nadunggan gikan kang Leonela. Iyahang gisaysay kung naunsang hitabua ang iyang kinabuhi nga sa daghang mga eksperyensya nahimo siyang duol kanimo. Salamat kayo Diyos nga ikaw magtugot sa mga panghitabo. Panghitabo nga makahatag og kahayahay, panghitabo nga usahay maghatag og kalisod apan kining tanan nagkahulugan nga ikaw nahigugmas matag usa kanamo. Among giampo o Dios ang iyang bana nga adunay kanser sa ilong. Hikapa kini ihatag ang kaayuhan ang iyang mga kabataan adunay nagkalain-lain nga mga balatian, high blood, almoranas ug uban pa. Hinaot pa o Dios nga nining mga taknaa ang kalangitan mag-abli sa iyang panalangin. Kung unsa man ang mga tambal nga ginatumar nila, kami naghangyo amahan nga imo kanang panalanginan. Ang kinaiyahan among giinbitar, muhatag pud sa iyang pahat, tubig, pagkaon ug uban pa, kahayag sa adlaw, ang pag-atiman sa iyang mga minahal sa kinabuhi, mahimo kini o Dios nga kasangkapan nga mapadali ang ilang kaayuhan. Salamat nga hangtod karon nagpabilin pa ang kaadlawan sa mga milagro. Among gipangayo ang milagro alang sa mga balatian nga among nadunggan ni buntaga diha sa panimalay ni Sister Leonela kay kining tanan among gipangayo sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Ma'am Leonela. Kauban sa imong mga kahigalaan diha og mga kaparantihan, mga kasilinganan diha sa Salay. Good morning sa inyo tanan dira sa taga-Salay nga nakauban namo didto sa pamong papamisita. Og karon mga kapaglaom aduna kitay mga presko mga text messages na atong pagabasahon karon nga adlaw. Naadri sa ako Pastor Dan og Ma'am Apple gikan kang 8397 nagingon siya. Good day Pastor. I need your help to pray unta nga matawagan ko sa agency na suspended magud ko Pastor mauna nga maora ni ako ang request dira sa Let's Pray.
Gikan po ka from Edna Mendez of Malitbog. Ngayon siya. Good PM, good AM, brother and sisters. Please pray to us nga ang akong apo nga si Jabila Nika Dwayne makaila na siya karon ay maayo na siya karon sa ospital nga naay sakit nga dengue. Mo ni makapaglaom atong iapil ni sila sa pag-ampo karon nga buntag. Yes, from Ma'am Lunila, maayong buntag, let's pray. Prayer request ko sa akong anak nga si Toton kay gihilantan og giubo. Daghang salamat. Og from Charlie, gikan sa Cainta, Rizal. Matud pa niya, magandang araw sa inyong lahat. Taga-subaybay po ako ng inyong programa. Palihog ko sa pag-ampo sa ako karon nga balatian nga unta mo balik na sa normal ang ako ang paminaw. Kay nagsakit ang akong ulo ug wala ko kasabot sa ako ang paminaw. Hinaot nga matabangan ninyo ako pinaagi sa pag-ampo. God bless po sa inyo. Doon ay duha ka request din gikan sa 6311. Hi, we're going today in Misamis Occidental. Please pray for our ride and thank you, Kirol Clan. O gikan sa 1913, nag-ingon din good day po. Nanonood po ako sa inyong programa na Let's Pray Cagayan de Oro. Kaya po ang aking ipagdadasal na sana magbago na ang aking ama at ina at sana hindi na sila mag-away at masaya na pamumuhay. At yun lang po ang aking ipagdadasal at masaya na po na matupad yun. Okay, mga kapaglaom, sa di pa tayo magbuhat pag-ampo, aduna kita caller on the line na kapaglaom Rose Simeon. Good morning, Ma'am Rose. Hello, good morning everybody. Mama Yes. ko, Pastor Dan. Hello. Hello, may Good buntag, morning. ma'am. Good morning. Good morning, Ma'am Rose. Okay, thank you, Ma'am Rose, sa pagtawag. And go ahead, Ma'am Rose, sa imo ang mga request. Yes. Sa di pa ko magpa-request, mag-press report ko nga nag-successful ang among health crusade dito sa Mando Baongon. Natapos Praise the Lord. Praise the kagabi. O daghan ang mga tao nga nagpasalamat ka, nalipay sila. Salamat sa Ginoo and please pray nga sila magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Okay. Na ako ipapray, mga kapatid. Ako, palihog ampo si Darlene o si Kimler Kahano kay mulagahay sila karong May 4, padulong sa Thailand. But ang ako ipaampo, Pastor, na successful sila sa ilang interview. Kay they are going to Thailand for good. Naot na, hindi sila disaron sa ilang interview kay mga teacher ba sila magtrabaho mo sila dito. Yes. So, salamat sa inyong mga pag-ampo o ang Ginoo magpanalangin sa tanan. God bless. Daghang salamat kayo, Ma'am Rose Simeon, ang ato ang prayer partner sa ato ang programa. Ug salamat nga imong gipadala ang imong prayer request dinhi. Kabahin sa imong anak nga padtuay sa Thailand, Ma'am Rose. Stay on the line og kalipay namo nga mag-ampo alang kanimog sa imong panimalay kauban ni Pastor Dan Palomares. Magampo tayo higala, amahan namo ang anak sa mga langit. Salamat sa kalampusan sa health program nga gipahigayon sa grupo ni Sister Simeon dito sa Baongon. Salamat sa mga informasyon, bililhon nga mga lagda o pamaagi nga ang panglawas mabatnan sa mga tao nga nakadawat ni ana. Among giampo sa pinasahi ang iyahang mga kabataan nga magbiyahe paingon sa Thailand. Usa kini ka biyahe o Diyos nga daw adventure ang ilahang pag-atuan dito apan panginabuhi ang ilang tumong. Hinaot pa nga imong panalanginan sila, ablihi ang dalan sa oportunidad na makadangat sila dito, makakita sila og maayong panarbaho og ilahang masulayan ang kaayo o ang imong panalangin o gugma alang kanila. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo. Kining tanan among gipahigayon o gitugyan tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Sa pagpadayon, amahan, but usab namong itugyan ang among mga texters sama ni Ma'am Lunila nga naghangyo nga ang ihang anak nga si Toton nga gihilantan. Imo usab nga tabangan ni ining adlaw sa ulmo maabot nga mga adlaw. Imong ayuhon ang ihang nga ubo kauban ni Charlie sa Cainta, Rizal nga wala usab makasabot sa iyang paminaw tungod sa sigig sakit ang iyang ulo, maingon man nga gasigi og sulong ang iyahang labad-labad o pamaol sa panglawas. Daghang salamat amahan nga ikaw nahigugma sa imong mga katawhan o nagahapyod pinaagi sa imong makagahong mga kamot nga maghatag kanila kaayuhan og relief gikan sa ilang mga discomforts ni ining adlaw. Daghang salamat sa pagtubag sa pag-ampo. Among ipadayon na sa Ginoong Diyos, nini matak na, aduna kami sa kahigala, diin nagpadala sa request din o Diyos. Niya siya sa
sa takna diin siya nagahulat sa usa ka tawag sa ahensya diin siya nasakop kaniadto Apo Dios. Palihog man pinagisim ko bubuton. Ang magilauman nga ang employer niya man maghatag og panahon kaniya, maghatag og tsansa kaniya samtang siya makapanarbaho na usab. Labaw ning takna o Dios nga siya nang ginahanglan dinhi nga butang og sa usab ni amahan adunay usa ka higala namo nga naa karon sa balay Tambalanan si Nika Jabila Nika Dwayne nga naa karon sa balay Tambalan o Dios. Naibalo ikaw sa balatian nga dengue na iyang giyatubang karon. Palihog amahan, pinagi si mong grasya, pinagi si mong pagtugot. Ayuha siya o Diyos, pinagi si paghikap nimo. Itugay na mo ng mga pag-ampo diha kanimo sa ngalan ng kaon sa sumang luwas. Amen. Okay, mga kapaglaom, ani ata karon diin nagpasalamat kami din kamo nagpadala sa inyong mga request og karon samtang kita naghulat tapos sa dain mga request mga kapaglaom magpadayon kita sa atong nabian na tuong na suhito gina mitungod sa pagka magbubuhat. Kagayna na itong nadunggan si Pastor Dan og karon Ma'am Apple na ba kay ka-share ni kamo Ma'am Apple concerning sa laborers na for God, being a laborer for God. Nakay kadungan Ma'am Apple? Yes, Jovin. Dinhi sa Pilipinas no, ang ato ang naandan gyud nga pag-celebrate gyud aning Labor Day is May 1. Yeah. Pero dito sa US ug sa Canada, gi-celebrate nila kini matag first Monday of September. So gitawag usab nila kini og International Workers Day. So, mapasalamaton kita nga bisan ang atong nasud nag-recognize gyud sa contribution sa ato ang mga magbubuhat, magbubuhat man sa Ginoo ug sa uban pa nga mga sektor sa ato ang palibot nga mahatagan usab sila og rest day alang sa ilaha nga kahago usab no sa matag adlaw. Apan ang kani usab ang ato ang pangabudlay dinha sa Ginoo. Nasayod ako ang Ginoo ula magpili og mga kwalifikasyon kung kinsa ang iyang pagadawaton na aduna gali mga katawhan nga bisan wala nakahuman og eskwela or tingali ang mga nakahuman lain-lain ang pwede nato nga ma-contribute nga mga ikaayo alang sa iyang nga dako nga buhat kay usa man kini kadako manggod nga picture og puzzle ang atong gihinahinay og arrange aron nga sa ulahi makita nato ang dako gyud kay nga hulagway nga og plano nga gilay sa Ginoo alang kanato. Yes, mga kapaglaom. Unya sa akong pagdugang usab mga kapaglaom, if we will become a workers for God, samtang kita, ako ni kadugang ni mga kapaglaom, kung kita gusto ta mahimog successful nga magbubuhat diha alang sa Ginoo mga kapaglaom, to work with our own might sa pagtrabaho sa atong kaguling mga pangusog mga kapaglaom, this is kulang siya. Para sa ako mga kapaglaom, kulang ni siya because kung gusto ta mahimong magbubuhat sa Ginoo, dapat atong kauban ang Ginoo mismo. So, muna siya ang sa ako nga ikadugang concerns laborers and I'm sure sa Pastor Dan pa siya ikadugang matingon ini. Doon nalay grupo sa mga magbubuhat, Ben, Yes. Ma'am Apple, nga gusto nako nga batbaton ng buntaga ba. Tawagan ko ni sila nga mga unsung heroes. Yes. Wala kay ni sila gina-mention, Yes. wala kay ni sila na pasidunggan. Gani, kini sila usahay na ni sila sweldo, usahay wala. Yes, no? that's right. I am referring to our mothers. Yes. Wow. Naman siguro yung Mother's Day, housewives, no, for that matter. Kining atong mga asawa, grabe ng ilahang trabaho. Unya, dunay panghuna-huna na nila nga kung dili sila employed, wa sila gatrabaho, murag gidahom sa susidad nga wa sila trabaho, which is very unfair bitaw. Kaya tinuod perting daghanang trabaho 24 hours. Oh. Pait bitaw kayo paminawon nga ang usa ka bana pangutan-on nga unsa may trabaho si mong asawa, moingon ang bana nga wa man may trabaho akong asawa. grabe ka unfair mga kaigsunan no nga mga babae, mga asawa. So dili man ni para sa Mother's Day celebration kay dugay pa man nga sitwasyon no. Pero in line with labor, Yes. moingon ko nga ang mga inahan, ang mga asawa dili matupngan ang ilahang effort sa ilahang panimalay. Muna moingon ko ninyo ang pen of inspiration nagaingon nga the highest career in life nga mahimo sa usa ka babae mao ang motherhood, mao Yes, ang sir. pagkainahan. So bisag naara mo sa panimalay, mga inahan, may allowance mo og wala nga gikan sa mga bana, which I believe nga ang tanan mga bana impossible mo intrigo yung kwarta sa mga asawa. Moingon ko nga kana usa ka maayo gyud nga trabaho
you work for the family, you work on the welfare of your children, and at the same time, you work for the Lord. Amen. Dalaygon kamo mga inahan, mga asawa. Yes, Thank you. O gano'n na kita callers atong linya. Daghang salamat, Pastor Dan. Kuya Art Galarpe, mayong buntag o kumusta? Ay, ma'am. Good morning. Happy morning. Yes, Happy happy morning, morning. Kuya Art. Unsa ang imuhang mga balita din ha og mga prayer request? So, ang hangyo lang ako, ma'am, pastor, doon na kita, doon ako hangyo na tulog mga request. Yes, Kuya Art. Si Lita nakaroon sa hospital, naligigan siya sa Valencia, kung di-forward kinikaroon din sa ato sa City Hospital o nalipay kay kita kahapon nga ang kinatibuk ang membro sa ipunan sa Adventist Church nagsita diya sa City Hospital o nalipay kita nga dunay progreso gamay ang iyang gibati nga sakit no tungod kay doon na siya high blood niya ikadua ako sa appeal sa pag-ampo ang maabot ko safe na pag-imo nato dinis Fidelio Rosito ito leadership of Pastor Baybay dinis ko po is coming 9 May o kini pag-imo sa Patag Church. Ang ikatulong pastor o kapaglaom ang akong address pag-apusad ang mga pamilya ni Paklibar family, sabi na ito Ma'am Joy, o sa iyang usa sa mga pamilya pinag-iabot kung doon na sila yung mga pagpasalamat dito sa Ginoo. Kapagkaran, akong gipasalamatan ang Hope Channel na nagapadayon ng titaron kasi yung dinis ay kulang kusog ka ito, pastor. Praise the Lord. That's good news. Yes, daghang salamat Kuya Art Galarpe, pabilin din ha sa linya o kauban ni Brother Joven Jimenez among pagadadon ng imong request diha sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Mag-ampo kita, Brother Art. Among silimbaho nagbuhi ng mga Diyos, mapasalamaton kami. Diin sinintak na pinaagi sa mga butang imong gipil ka namo nakakonektar kami ni Brother Art. Diin siya imong gigamit usab o Dios. Diin siya mahimong usak inspirasyon sa iyang mga kasilinganan, sa iyang makahigala, sa iyang mga pamilya o sa Diyos. Sa inspirasyon, diin ilan nakita aman ang iyang pagkamagbubuhat di sa motubangan. Diin takna o Diyos, pasalamaton kami tungod sa mga praise report nga muna dawatan karon o Diyos. Mga butang nga among nadunggan ikan sa mga gipang request sa Brother Art. O amahan, nadunggan nimo siya. Nahibalo ikaw sa mga naa siyang kasing-kasing o naa sa kasing-kasing sa tibok iglesia nga aduna sila'y dako nga panghandom nga ang tanan unta nga mga silingan, mga kaparintihan sa isulod sa iglesia o Diyos o gawas iglesia, mamahimo nila makauban sa pipila ka mga panahon din sila magpatrabaho usab sa pagsangyos may balita. Ngamo usab ginaampo o Diyos nga samtang kami nagapadayon usab sa mga masusi nga mga crusade, mga lecturers, mga seminars nga mong pagabaton, sulod o gawas ni nga dakbayan. As labaw na o Diyos, sa gi-request sa Brother Art, ang umalabot nga wali ni Pastor Baybay, ang mong gilauman o Diyos, ikaw unta mag-andam sa dapit, di mong gi-andam o di lang naplanuhan o Diyos, o imong gitugutan nga pagbuhatan. Amo sa ginaampo sa katibukan, ang tanan nga mga nagplano, o karon o Diyos, mga nagpadayon usab sa ilang mga wali, diin asa man sila karon nagabutang or ilang nahimutangan o Diyos among gilauman palihog pinaagi si mong balang espiritu mauntay magakunsad niya nga dapit mauntay magagiya kanila samtang sila magapaminaw sa mga pulong diin imong giandam para kanila panalangin ang Tipunan Church ug sa katibukan si Brother Art ug tibok ng pamilya among itugyan kay tanan o Diyos sa ngalan ng Diyos among manluwas. Amen. Amen. Mga kapaglaom, nini mga tak na aduna kami mga gamay nga mga announcements or gamay nga mga pahibolos among mga kapaglaom. Isip usab nga aduna nilay mga gamay mga changes nga mahitabo sa unahan. Pila ka mga shall we say this, Apple, can you help me concerned with this? We are talking about the reconstruction of the Hope Channel. So, mga pipila ka mga adlaw, mga paglaom, ang Hope Channel or ang Let's Pray Cagayan de Oro mismo, dili maabot sa point diin magabuhat o break. And for sure, mga kapaglaom, this is for the better nga aduna kita'y pagabuhaton nga mga masusi nga pag-changes ni atong programa sa Hope Channel aron sa pagkamaayo pagyud ning atong pagdala niini sa atong Hope Channel.
Mga kapaglaom ang Hope Channel gi-expand na mugod kita ug nahimo na kitang Hope Channel Philippines. Ug tungod niini naglantaw ang ato ang mga kadagkuan nga gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao, mausa ang ato ang paghanay sa ato nga programa. Ug kalipay namo nga magdala na usab kaninyo og mga bag-o nga mga episodes unya sa unahan human ma-restructure na kini ang ato ang mga programa. Ug mga higala atong makita ang atong mga live episodes taman lamang sa May 31 o maghulat kita og mga anunsyo na niini alang na usab sa pagbalik sa atong mga programa. Magpadala na usab ninyo ang atong mga prayer request sa gihapon sa same nga number kung ana-ana ka mo mga prayer request ug sa padayon kami magadala niini sa pag-ampo. So in other words, mga kapaglaom, magabuhat lang tag mga hamubo nga break og for sure mga kapaglaom that Let's Pray Kag Hindi Oro will be back for new and fresh episodes para kaninyo aron ang atong mga pag-ampo o ang ato ang dugtong diha sa Ginoo mapaduol pagyud og samot mga kahigalaan. Busa ang inyong mga request pwede na gyapon niyo i-send and we will surely pray for you off camera kay dili ta magabuhat og live ana mga kapaglaom. Anyways mga kapaglaom, sa dili pa ta magapadayon sa atong mga bulaton, aduna ako'y pagabasahon nga mga saad alang kani mga kapaglaom. Gikan makita diri sa Proverbs 14:23 nag-ingon, in all labor there is a profit, but idle chatter leads to poverty. Magabalik pa ang Let's Pray Kag Hindi Oro, human lamang ini mga pipila ka mga pahinumdom. Let's Pray Cagayan de Oro would like to thank Mr. and Mrs. Rix Gonzaga, Mr. and Mrs. Eliser Sundo. Thank you for being our ministry partners in sharing love, changing lives. Nagabalik ang iyong prayer partner, ang Let's Pray Kag Hindi Oro, where you don't have to pray alone o dinintak na mga kapaglaom. Aduna sab kita yung mga preskong mga text messages ang angay na itong paggadugukan karon sa pag-ampo. Naadri ka na ako, gikan kang 5785 nag-ingon siya kapaglaom. Paampuan ako si Ising nga mawala nunta ang mga mangaway sa iya kay daghan kaayo gipang libak sa iya og si Shandy pod kay maka-eskwela na siya sa pag-high school. And bless the presidential elections and thank you and God bless you. Aduna usab din here from Mabayo family. Good morning. May the good Lord bless you. Please pray for my whole family for good health, physically and above all spiritually. Thank you. Good AM sa inyong tanan diha sa Let's Pray CDO. Please pray for my son Emmanuel and to all my brothers and sisters unta makakaplag na sila sa saktong pagtuo aron nga kami nga tanan makahiusa sa pag-alagad sa Ginoo. Daghang salamat dinhi lang sa ipunan. Gikan kang Maylin Matyanak Maway nagingon siya pa-request kog pray sa ako nga family sana safe sila ni God then about sa ako nga pag-work sana hindi ako mabati kakapoy. Thanks Pastor and God bless. Mga paglaom, magabuhat ta pag-ampo, uban ni kami, magampo kita. O Diyos, ni matak na nagabalik kami sa mga tubangan. Dili kami matagbaw sa pagbalik ni mo, O Diyos, tungod sa imong pagginoo, tungod sa imong pagkamigugmaon, o dinintak na amahan. Among gilauman, ikaw unta magpapa sa mga kapakyasan, aron kaning pag-ampo karon, walay babag diha sa imong tubangan. O Diyos, ni matak na, aduna kami texter, 5785 nga aduna siya request o Diyos sa iyang higala nga aduna usay mga butang mga katawan nga aduna usay mga negatibo nga panghuna kaniya among gilauman amahan palihog pinagi simong pagtugot among gilauman nga aduna untay kalinaw nga mababatnan labaw na ka Sister Shandy nga mao ayang kinahanglan Sister Ising nga iyang kinahanglan karon o Diyos palihog itugot kini aron kini siya nga magapadayon sa pagginuwi nga adunay malinawon nga palibot si Sister Shandy usab nga adunay
panghandom nga siya unta maka-eskwela na sa iyang sekundarya nga pangtulungha sa iyang high school o Dios. Palihog among gilauman kini nga mga pangamuyo diha kanimo o Dios tungod kay aduna kami dako nga handom nga sa pila ka mga katuigan, pila ka mga panahon makatapos siya sa pagtulungha o makapadayon siya sa pangabudlay dili lamang sa iyang kaugalingon apan para sa kanimo usab o Dios. Og labaw na sanan ang ginaampo sa amahan ang umalabot nga eleksyon nining among nasod sa Pilipinas. Palihog amahan, tultula kami kung kinsa among pagapilian o sa mga pipila ka mga nagdagan isip presidente nining among nasod. Among gilauman o Dios, pinaagi si imong paggiya kanamo. Tultuli kami og among gilauman nga ang tanan mga lideres ni among nasod mamahimong galamiton aron sa paglambo dili lang kay sa amo ang society apan sa paglambo usab isip among relasyon diha kanimo. Itugyan among tanan o Dios sa ngalan ni Hesus. Among mapinanggaon nga amahan buto sab namong itugyan ang Mabayo family nga naghandom sila nga makabaton og maayo nga panglawas, kapiskay, ilabi na ang espirituhanon nga relasyon diha kanimo. Kauban ni Emmanuel diha sa Ipunan og sa tanan namo mga televiewers nga naglantaw karon. Palihog amahan ihatag kanamo ang kapiskay sa panglawas, kusog, positibo nga hunahuna og kalipay aron sa ingon ni ana mahimong bag-o ang among pakig relasyon sa among mga minahal sa kinabuhi, mga katawhan sa palibot ug ilabi na gyud ang among relasyon diha kanimo. Daghang salamat sa pagtubag sa pag-ampo amahan. Among giampo Dios ang kasiguruhan sa panimalay ni Mylene Maway. Panalangin ni pud siya sa iyang panarbaho. Amo sab gidala ang Kirol family silang biyahe paingon sa Misamis Occidental karong adlaw. Hapsay, malinawon, ilikay sila sa mga disgrasya. O among giampo ang 1913 nga nag-request mahitungod sa kalinaw alang sa iyang panimalay. Panalangin ng iyang amahan, ang inahan. Dili na unta magpunay og away o Dios. Hinuon ilang batnan nga maghigugmaay sila. Mahimo ang ilang panimalay nga malinawon o kini puno na unya sa grasya, kalipay o kasiguruhan. Salamat kayo ikaw nagatagad ni ini nga mga hangyo. Among gitugyan sa ngalan ni Hesus nga mong manluluwas. Amen. Amen. Okay, padayon ta sa atong discussion mga kapaglaom ug higala. Ug buot namo nga pasidunggan usab ang ato ang mga laborers nga naa sa field, ang atong mga mag-uuma, ang atong mga mangingisda. Nga kini sila dili nato usahay mapasalamatan ug mapasidunggan. Maayong buntag kaninyo nga tanan og naglantaw kamo nining atong programa. Mga kapaglaom usahay bation nato ang kakapoy. Usahay dili kita ganahan nga mo trabaho tungod kay wala kita mapasidunggi o dili sufficient ang sweldo nga ato ang nadawat. Pero mga kapaglaom batni ninyo ang kadaugan, ang Ginoo naglantaw kanato. Walay nalilong kaniya. Keep on working. O kining alawiton sa unahan maga-inspire kanato alang nining adlaw sa atong Let's Pray music.
higala. Ikaw aduna kitay dako nga higala nga atong nakauban permente og ang atong kulang lamang ang atong pagtawag kaniya. Isip usa ka higala, isip usa usab ka amahan mga kapaglawom. Busa karon aduna kitay mga request nga dawat ato kaning itugyan sa atong pinakasuod o pinakadako nga higala. Magampo kita igsoon. Diyos na mga balaan, hinimatak na, aduna kami mga pipila ka mga katapusan nga mga text messages nga nasa mga kamot aman. Among itugyan kanimo tungod kay kanimo, walay imposible ug tanan na mga hangyo. Nahibulo kami, pinaagisim ko mabuton, imo gyud itugot o Diyos. Dini mga takna amahan, aduna kami texter, gikan ka 2249, aduna siya panghangyo nga samtang sila nagahuman na sa sometimes sila mag-andam sa nakagalingon sa umalabot nga ALS exam o Diyos. Palihog aman, imong itugot unta nga ikaw maghatag kanila kalintip sa mailang pangunahuna. Ilang masabtan ang ilang ginapang studyuhan o Diyos nga sa pipila kamatak na ilan ni siyang magamit o ilang mapasar kini nga examination. Pinagisim ko mabuton naman. Itugyan na mo ni tanan amo mga handom kanimo og nahibulo kami imo kami ipahuluna sa pipila ka mga dapit din imo nakita nga ikaayo kanamo. Salamat o Dios. Amo itugyan kanimo amahan ang request ni Christopher Pasayon alang kang Chani Gamos nga na ay breast cancer. Amahan dili kini komedya nga balatian apan gusto namong itugyan kanimo sa imong mapinanggaon nga sabakan si Chani. Palihog amahan ang imong kabubuton mo ay matuman alang sa iyang kinabuhi. Among pangayoon palihog niini nga adlaw sa maabot nga mga adlaw ikaw maghatag kaniya sa paglaom ug kadaugan ug kalipay ug kompleto nga pagsalig kanimo nga ikaw magatabang kaniya along the way. Amo sa itugyan kanimo at si Ronel ug ang iyang asawa nga nag-expect og baby positibo nga pregnancy. Amahan ako nalipay alang niini nga mao nga gasa ug nagaampo alang sa healthy nga baby nga pagadadon sa sabakan ni Ma'am ang asawa ni Ma'am Ronel, ni Sir Ronel. Daghang salamat amahan sa imong pagpangga sa imong mga katauhan, sa imong mga televiewers nga naglantaw karon ug ang alang sa amo ang mga workers nga sa kanunay nagahatag silang kontribusyon, silahang mga talento ug mga kamot huna-huna o kasing-kasing alang sa pagpadako sa imong nga buhat. Ang among mga workers sa palibot, government ug sa private nga sektor. Niini nga adlaw amahan panalangini kaming tanan. Ang ilang mga kahagog, ilang mga pagpangabudlay, ikaw mo ay mas nabaw nga nasayod niini. Salamat sa imong pagpangga kanila og sa pagbubo sa panalangin ni ilang gikinahanglan niini nga adlaw. Among gidala o Diyos nga na kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga among manluluwas si Ria Jane Dominguito nga cesarean kaganinang kaadlawon. Ang iyang anak daw dili pa normal ang pitik sa iyang kasing-kasing. Tabangi sila o Diyos. Ikaw man yun ang bantugang mananambal. Yes, ikapa sila palihog. Kung ipahiluna ang ilahang kahimtang nga maplastar na dinha sa normal nga mga butang. Among gidala pod ang hangyo gikan sa 165 usa ka aplikant alang sa Philippine National Police. Inaot pa nga ang tanang proseso, tanang nga papilis nga iyang isubmitar alang niya ng ahensya mahimong madawat, magmalampuson og katabang siya sa iyang panimalay o makaserbisyo usab alang kanimo. Amo po giampo amahan ang among programa dinhi sa Hope Channel Philippines. Yes, hinaot pa nga ang mga plano alang sa iyang restructuring magmalampuson. Ang tanan nga mga ahensya nga nalangkob niini masigtabang nga ang sunod pa nga mga programa mahimong dako, mahimong mas gamhanan, mahimong mas epektibo alang sa pagtagad sa panginahanglanon sa among palibot ug alang sa pagduso sa imong buluhaton. Panalangin ang tanan nga mga volunteers, panalangin ang tanan o Dios nga mga katawhan nga adunay kahigayunan sa pagtrabaho sa bisan asa nga dapit dinhi sa kalibutan. Tuguti nga ang among kalipay diha sa among pagsalig kanimo. Tungod kay ikaw ang among maglalalang, ikaw ang nagasustento kanamo. O gikan lamang sa imong trono sa grasya ang panalangin nga makahatag kanamo og tiunay nga kalipay. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo. Amo kini gitugyan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Higala mapasalamaton kami din kamo nakig-uban kanamo dining usa ka oras diin kita nagabuhat og mga masusing nga mga pag-ampo og nga sa among kaugalingon mga kapaglaom nalipay gid kami og among ginaot nga kamo usab nalipay diin kamo nagapahatag usab og panahon
nga nag-send sa inyong request o naka-storya ta pinaagi nining mga truman o mga kapaglaom. Busa sa tanan, salamat kayo sa inyo pag kiguban ka na mo o si Pastor Dan aduna siya mga katapusan nga mga story sa mga kapaglaom. Ala sa itong mga higala ug mga kaigsunan, salamat sa inyong pagpakiguban. Hinaot nga ang Dios magpanalangin kaninyo, ang inyong buluhaton mapanalanginan ug unya kamo magmalipayon. Kitang tanan pod mahimong andam sa iyang gingharian. Hangtod sa sunod nga higayon, adlang Miyerkules atong atangan alas 6 hangtod sa alas 7 sa buntag, kinilang ang inyong prayer partner, ang Let's Pray Cagayan de Oro, where you don't have to pray alone. Of course. Sometimes. Why not? Yes. My brother. My mom. And of course, my dad. The policeman. Boss. My teachers. My grandpa. When I'm threatened. When he stares at me. When I hear his whistle. When they raise their voice. When they call me by my full name. Whenever he calls me like this. Hey, come on, bro. Because they're the law. He's older than me. My grade would be at stake. They're my parents. Since I'm younger than him, I'll be fired if I don't. You know. Obedience Is more than a state of being obedient. It is our Willful practice of obedience. Conscious decision to obey policemen To obey and our our parents. teachers. It means submission to the rules which are meant. to keep us safe. Likewise, Obedience. is a manifestation of love. I respect my I love my mom. I love my older dad. brother. Besides, It says we obey our grandparents, our older brother, people of authority, our our boss, parents, in the Lord. Lord. For this is right.